বিজেডি रे विद्रोह को नहीं दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ग्रहण करिसेंती कड़ा कार्यानुष्ठान विद्रोही को नवीन देइसेंती कड़ा जवाब। Via Delhi last evening that was, and today I have been holding discussions with senior members of the party, mainly the ministers, the MLAs, the MPs of the party, many of whom came to my residence today here in Bhubaneswar, and I have these announcements to make to all of you. I have forwarded a letter to His Excellency the Governor of Odisha requesting him for the dismissal of Srimati Anjali Behera as a cabinet minister in the government of Odisha, and the Minister of State Shri Sanjeev Sahu, who is a Minister of State in our state government, and also as party president of the Biju Janata Dal, the state president of the Biju Janata Dal, the MLA Shri Prabhat Biswal is suspended from the party. Also the MLA Shri Vibhuti Balbant Rai and the Member of Parliament Rajya Sabha Shri Pyari Mohan Mahapatra. These three have been suspended from the Biju Janata Dal. मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा पर आम कथा होइथिलु सांसद प्यारी मोहन महापात्र सहित फोन लाइन रे से कनेक्टिव को कौन देथिरे प्रतिक्रिया ए निलंबन आदेश संपर्क रे आसंतु सुनिबा। प्रतिक्रिया होची आश्चर्य से किंतु मु बिल्कुल एक पति मात्रा रे माने क्षुब्ध जे गल गना 12 वर्ष रो ए बाबू को मु उठेई कि रखी सारा गोटे अवैध दुर्ग सृष्टि करी सारा दल को जो दल से अवैध दुर्ग गोटे इटा भी से जोड़ी ना मो लक्ष लक्ष कर्मी आमर से आम परिश्रम से तार पुरस्कार यही भाव में विश्वासघातकता करदे यार निश्चय विचार करेंगे आमर विजु जनता दल कर्मी माने एवं राज्यवासी मत जना यहीटा मत जना कारण फेब्रुआरी मसरू गोटे चली षड्यंत्र ये दिल्ली आरंभ होता एवं दिल्ली जो मैंने आरंभ करते भितर लोक थे से जो मैंने जानी से भोगुआ खोजुले एवं वर्तमान ये सारा जिनस को स्टेज मैनेज कर जो बाबूजी मैंने आज देले इंटरव्यू बहुत कोचिंग कर हाथ में पढ़ाई जो मैंने कहे कोचिंग करके दिगला एवं सेपरी गोटे माहौल सृष्टि करी सेठू कही डायरेक्ट करी जे किपरि क्राउड आसिबे लोक आसिबे रिसीव करेंगे किपरि भाव सब जिन स्टेज मैनेज करी करागला ताकू मु देखि आछि। आज्ञा श्रीजुक्त महापात्र आपण शीघ्र मध्य सांबादिक सम्मेलन में कहते जो बैठक आपण करथिले तार उद्देश्य नथिला दलर विद्रोह सृष्टि करबा बा नवीन को क्षमताच्युत करिबार आपनकर कोनोसी उद्देश्य नाही ता सत्वे आपनक विरोध रे भली कठोर कार्यानुष्ठान काहे कि नेले बोली भाबुछंती नहीं कारण मु कहली जा 3 मास हला एई कुचक्री गोष्ठीर प्रभाव रे पडिकरी से सेसु को ठिकाना करि सारथिले एवं असुरक्षित मने करथिले मो सामने कारण मु मोरकोट बाई इलेक्शन एवं पंचायत इलेक्शन रे 13टी जिल्ला 12टी जिल्ला हारी थिलु सेतरे 12टी जिल्ला रे विजय आनी देथिले तांका पई मते अभिनंदन जणैवा जगह से सेतरे आउरी बेसी असुरक्षित होई पड़थिले एवं सेति ता परे तांका मुंड रे या जुटिला केमिति मते दलु विदा करिवे ए दलु विदा करिवार प्रक्रिया वर्तमान आरंभ करिसेंती मु एटा स्वागत करूची सब भेले मध्ये स्वागत करूची कारण एथरे तांकर असल स्वरूप जना पड़ी जाइए ये सब नाटक रचना करी ये लोक को 5-6 जन एमएलए को जो मैंने भालरेबल हाथ में कहते जो मान क्रिमिनाल रेकर्ड कहार अच्छी तार ये कहते मु लीडरशिप चेंज करूँ जो ग्रीभांसेस ये ग्रीभांसेस सब जेन्युइन जहाँ असंतोषटा
ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦିନେ ୟାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ଯାହା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଜଣକୁ ନିଲମ୍ବନ କରା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନବୀନ ବାବୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ କି? ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ କଥା ହେବାର ସତ୍ସାହତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ ସେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଆଗରୁ ଅବଶ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ ଥିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ଥିଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିଛି ସେ ସବୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଚୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେ ଚୋଟ ଦେବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଚୋଟ ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଅଠା ବୋଳି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ସେ ୱିଲିଂଲି ସବୁ ଅଠା ନେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋଟ ମାରିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ୟାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଦେବେ।